अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम अवाम सेहत के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कुद्दूस। नाजरीन, जिस तरह पिछले प्रोग्रामों के अंदर हमने दिल की मुख्तलिफ बीमारियों के ऊपर एक तफसील से बहस की थी और उसकी वजूहात और उनसे बचाव के तरीके भी आपको बताए थे, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो इसलिए अहम है कि आज का प्रोग्राम हम ब्लड शुगर पर कर रहे हैं, यानी शुगर पर। और पिछले तमाम तकरीबन 20 और 30 साल के अरसे के अंदर जो ब्लड शुगर की जो बीमारी है ये पूरी दुनिया के अंदर एक अवामी बीमारी बन चुकी है। हम इसको ये कह सकते हैं कि ये नंबर 1 बीमारी है जो कि सबसे ज़्यादा इंसानों को मुतासर कर रही है। ब्लड शुगर के पेशेंट्स की जो तादाद है वो इस टाइम तकरीबन 400 मिलियन तक है और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन हर साल 9 लाख से ज़्यादा जो अमवात हैं वो ब्लड शुगर की वजह से हो रही हैं। तो 90 तक जो ब्लड शुगर के पेशेंट्स की तादाद थी वो तकरीबन 100 मिलियन तक थी और 1990 से लेकर 2010 तक तकरीबन 300 मिलियन का इजाफा हुआ है। और ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि हम जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है या हमारी जो स्कूल मेडिसिन है जिस पर हम इतना भरोसा कर रहे हैं, तो उसकी कारकर्दगी ये है कि जो बीमारी की शरह सन 1990 तक 100 मिलियन थी वो अब बढ़कर 400 मिलियन तक पहुंच गई। यानी 20 साल के अरसे के अंदर बीमारी कंट्रोल करना तो एक तरफ, यानी हमने बीमारी को इतना बढ़ाया है कि वो उसकी तादाद 400 मिलियन तक पहुंच गई है। और जो फार्मा इंडस्ट्री है वो तो इस पर अपनी जश्न मना रहे हैं कि उनकी जो सेल है या दवाइयों की जो ख़रीदो फरोख्त की जो तादाद है वो 300 मिलियन गुना बढ़ चुकी है और आने वाले वक्तों तक यानी 2030 तक यह तादाद 700 मिलियन तक जाने मतवक्के है। यानी 700 मिलियन पेशेंट्स की तादाद होगी सन 2030 के अंदर और इसकी तैयारी फार्मा इंडस्ट्री अभी ही से करना शुरू हो चुकी है। यानी वो तैयारी कर रहे हैं कि वो उन्होंने जो 700 मिलियन तक की जो पेशेंट्स हैं उनको दवाइयाँ किस तरह बेचनी हैं और किस तरह इस रूटीन को लागू करना है। नाज़रीन, अब तक की जितनी भी स्कूल मेडिसिन है या जो अब तक का तरीका इलाज है जिसको एलोपैथिक भी हम कहते हैं, इन्होंने अभी तक ना तो इसकी वजूहात तलाश करने की कोशिश की है कि डायबिटिक यानी शुगर क्यों होती है और ना ही इन्होंने इसका इलाज दरियाफ्त करने की कोशिश की है। उनकी मुकम्मल कोशिश ये है कि उसका जो सिम्टम है यानी जो ब्लड के अंदर शुगर की मकदार यानी चीनी की मकदार अगर बढ़ जाए तो उसको हम किन दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं या हम उसको बैलेंस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात इलाज की नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ उस टाइम जो सिम्टम आ रहे हैं उस टाइम के उनको कंट्रोल करने की बात हो रही है ताकि जो पेशेंट है वो सारी उम्र एक लंबा अरसा वो जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करता रहे और लगातार उनकी सेल में इजाफा करता रहे या उनके प्रॉफिट में इजाफा करता रहे। बड़ी मज़े की बात है नाजरीन कि जब हम ये सोचते हैं कि सन 1990 तक तो पेशेंट्स की तादाद वो 100 मिलियन थी और सन 2010 के अंदर ये तादाद 400 मिलियन तक कैसे पहुंच गई, इसके पीछे क्या फैक्टर हैं। तो पहली तो बात जो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक बात आप जहन में बिठा लें कि एलोपैथिक और जो आज की स्कूल मेडिसिन है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बीमारियों के ऊपर ज़िंदा है। ये आपके अंदर से बीमारियां ख़त्म नहीं करना चाहती बल्कि आपके अंदर बीमारियां रखना चाहती है और उनके निशानात को सिर्फ ख़त्म करती है ताकि आप ज़्यादा पेचीदगियों के अंदर ना जाएं, बल्कि लगातार उन दवाइयों का इस्तेमाल करते करते आप अपनी एक आदत बना लें उस बीमारी के साथ ज़िंदा रहने की। और यही अब तक होता आ रहा है।
अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तकरीबन सन 1800 या 1700 के अंदर, तो तमाम दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं वो तकरीबन नाजरीन 30 से 50 किलोमीटर तक रोज़ उनकी मूवमेंट होती थी या वो रोज़ हरकत करते थे। लाजमी सी बात है उस ज़माने के अंदर मोटर गाड़ियाँ या जितने भी मोटरसाइकिल्स या इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं थी, तो लोग ज़्यादातर पैदल या जानवरों पर सफ़र किया करते थे। और ये चीज़ें हमारी डीएनए के अंदर सेफ हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि हमारी जितनी भी पर्सनैलिटी है, जितनी भी शख्सियत है, जो एक इंसान के अंदर जितनी भी उसकी फितरत है, वो तमाम की तमाम हमारे डीएनए के अंदर महफूज है। यानी ये कि अगर आज से 300 साल पहले तक इंसान तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर तक रोज़ मूवमेंट करता था या हरकत करता था, अगर वो आज नहीं कर रहा तो वो चीज़ हमारे जिस्म के अंदर महफूज है और उसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिक अमल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। सेम इसी तरीके से कि जिस तरह हमें खुराक ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, हवा ज़रूरी है सांस लेने के लिए, इसी तरह हमारे जिस्म को एक हरकत की भी ज़रूरत होती है ताकि हमारा जो मेटाबॉलिक अमल है वो स्टेबिलिटी के साथ काम करता रहे। तो पहली बात तो ये कि सबसे जो ज़रूरी बात है वो है हमारे जिस्म की मूवमेंट, हमारी हरकत व सकनात, वर्जिश, दौड़, पैदल चलना, पैदल वॉक करना, या जितनी ज़्यादा हम अपने जिस्म को मूव कर सकते हैं। शायद इसी हवाले से डायबिटिक हमारे मुल्क के अंदर एक लंबे अरसे तक अमीरों की बीमारी समझा जाता था, क्योंकि वो लोगों जो अमीर लोग हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर उनमें वो लोग ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते बनिस्बत एक मज़दूर के या गरीब लोगों के जिनके पास इतनी सारी आसाइशें नहीं होती हैं और वो मूवमेंट के ज़रिए अपने जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक का जो अमल है उसको स्टेबल रखते हैं। और जो दूसरी और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि सन 1990 से लेकर अब तक हमारे यहाँ जो फास्ट फूड कल्चर है वो बड़ी तेज़ी से पैदा हुआ है। लाइक मैकडोनल्ड, बर्गर किंग या KFC हो गया, और इसी तरीके से जितने भी जो फास्ट फूड की एजेंसीज़ हैं, यानी लोगों के पास टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होने की वजह से वो रास्ते में जाते जाते कोई चीज़ लेते हैं और उसको खाते हैं, और ना तो उससे उनकी भूख पूरी होती है बल्कि इस वजह से वो बार बार ज़्यादा खाते हैं। यानी एक दो बर्गर से आपकी ना तो भूख पूरी होती है और ना ही आपकी ज़रूरत, और आप वो चीज़ दोबारा बार बार खाते हैं और वो आपके जिस्म के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद है उसको बहुत बढ़ा देती हैं। एक्चुअली जितने भी शुगर के जो पेशेंट्स अब तक डायग्नोज हुए हैं, जब उनके लाइफस्टाइल के ऊपर गौर किया जाए तो या तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे, जो कि सबसे एक अहम वजह है, या तो उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था, या उनके जो खाने की रूटीन है वो इतनी अच्छी नहीं होती थी, और उनके अंदर जो हरकत व सकनात हैं यानी वर्जिश वगैरह, यानी वो बहुत ज़्यादा बैठ कर काम करते थे, और जिसकी वजह से उनके अंदर जिस्म के अंदर जो चर्बी बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती। तो नाजरीन, जिस्म के अंदर चर्बी का ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, और इसी तरीके से जो आपके बैठने का जो लाइफस्टाइल है, यानी उसको हम यहाँ पर यही कहते हैं कि जो लोग अपना दफ्तर में या मुख्तलिफ ब्यूरोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा वक्त बैठने में गुजारते हैं, तो उनमें ये जो बीमारियां हैं वो बहुत कॉमन हैं। असल में ये होता है कि ये शुगर पैदा कहाँ से होती है और इसकी वजूहात क्या है। नाजरीन, जब हमारे जिस्म के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पैदा होते हैं तो वो हमारे जामे इन्हज़ाम के ऊपर बहुत असरअंदाज होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बाज़ लोग जब स्ट्रेस में आते हैं तो उनके मैदे के अंदर या पेट के अंदर उनको दर्द भी महसूस होती है, या वो खाना सही हज़म नहीं कर सकते, या उनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी पैदा होना शुरू हो जाती है। और ये जो चीज़ें हैं नाजरीन, ये
جو انسولین کی پروڈکشن ہے اس کو ریزسٹ کرتی ہیں، یعنی اس کے خلاف مزاحمت کرتی ہیں، اور دوسری سائڈ پر یہ انسولین کو کہ جو استعمال ہے اس کو بھی ریزسٹ کرتی ہیں. یعنی کہ ہمارا جسم جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر جتنی جسم کو ضرورت ہے انسولین پیدا کرے، لیکن یہ جو سٹریس ہارمون ہے اور نظام کا ڈسٹرب ہونا اور اسی طریقے سے جسم کے اندر بہت زیادہ چربی کا ہونا، یہ اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، اور تب ہمارے جسم کے اندر ایک میٹابولک ڈس آرڈر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو ہمارا جگر ہے وہ بڑی تیزی سے ایک میٹابولک ڈس آرڈر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا جسم اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے. یعنی ہمارا جسم بہت زیادہ چربی پیدا کرنا شروع کر دے گا. اکثر پاکستان کے اندر لوگوں کو سنا یار اگر ہم پانی بھی پیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اس طرح لگتا ہے جس طرح ہم نے گھی پی لیا ہو. تو بہت سارے لوگ ہیں جو ڈائٹ کرتے ہیں، ڈائٹنگ کر کے اپنا وزن لوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ ورزش کر کے اپنا وزن لوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بھی ناکام رہتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے میٹابولک ڈس آرڈر. یعنی جو ہمارا جگر ہے وہ صحیح سمت میں کام نہیں کر رہا. ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کو فوراً چربی کے اندر اس کی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، اور جو ہمارے جو مسلز کی پروڈکشن ہے ان کو کم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے یعنی اس کا جو سمپل سا میں آپ کو اگزامپل یہ دوں کہ حقیقی طور پر یہ جو میٹابولک ڈس آرڈر ہے یہ ابو 60 آنا شروع ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس ڈس آرڈر کے اندر وہ ابو 30 میں شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جو چیز ابو 60 میں آپ کے جسم کو آنی ہے ہم اس کو ابو 30 میں یا 30 سے پہلے بھی اپنے جسم کے اندر لے آتے ہیں، اور پھر ایک لمبے عرصے تک وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور بہت ساری آگے مختلف بیماریوں کی وجوہات بنتا ہے. ایک تو ناظرین یہ وجہ ہے کہ جو ہمارا جو لائف سٹائل ہے اور ہمارا جو کھانے پینے کی روٹین ہے وہ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر ایک میٹابولک ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے، اور جو آگے بلڈ شوگر یا ہائی بلڈ پریشر اور اس طرح کی مختلف بیماریوں کو کریٹ کرتا ہے یا پیدا کرتا ہے. لیکن ایک اور بات بہت اہم ہے کہ یہ لائف سٹائل تو شاید 1990 سے پہلے بھی لوگوں کے اندر ہو. تو کیا وجہ ہے کہ 1990 سے لے کر سن 2010 تک 300 ملین ڈائبیٹک پیشنٹ کا سامنے آنا؟ یہ ناظرین ایک بہت بہت بڑا ایک الارم ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے. تو اس حوالے سے ناظرین میں نے تقریباً پچھلا 1 یا 1.5 ہفتہ بہت کوشش کی ہے کہ یہ چیز نکالنے کی کہ کیا وجہ ہوئی ہے. اور میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں نہیں کہتا کہ اپنا کیا کہتے ہیں میں حرف آخر ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سچائی تک پہنچوں، اور وہی چیز میں آگے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی آگے سے اپنے آپ کو ان بڑے بڑے مگرمچھوں سے بچا سکیں. تو ناظرین اس حوالے سے جو ریسرچ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ تقریباً سن 1979 کے اندر جو لوگ اپنا کیا کہتے ہیں یعنی بغیر کچھ کھائے پیے اگر وہ اپنا شوگر ٹیسٹ کرائیں تو اس ٹائم جو شوگر تھی وہ تقریباً چیک کرتے تھے وہ 110 تھی. 1980 کے بعد اس کو کم کر کے انہوں نے 100 پر لے آئے. یعنی جو ویلیوز شوگر پیشنٹ کی 110 تھی سن 1979 تک وہ کم ہو کر وہ 100 پر لے آئے. اور اسی طریقے سے جو ویلیوز شوگر پیشنٹس کی کھانا کھانے کے بعد 140 اور 180 کے درمیان تھی اس کو کم کر کے وہ 126 پر لے آئے.
यानी ये कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट कि शायद जिनको शुगर ना हो, लेकिन उनको ये कह कर कि आपको तो शुगर हो गई है, और उनको दवाइयों पर लगा दिया या इंसुलिन पर लगा दिया, और जिसकी वजह से उनका जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो और ज़्यादा मतलब कि डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, यानी और ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाना शुरू हो गया, और जिससे वो फिर बेशक वो पहले डायबिटिक नहीं थे, लेकिन दवाइयाँ खाने की वजह से वो डायबिटिक हो गए। नाज़रीन, एक बहुत अहम बात है कि आप कभी भी, जब भी आपको अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि आपको ब्लड शुगर है, तो आप इस पर फौरन एतबार ना कीजिए। आप कोशिश करें कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप अपने खाने की रूटीन को चेंज करें, और तकरीबन 6 से 8 महीने तक अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, यानी आप लगातार वॉक करना शुरू करते हैं या एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, फल फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, विटामिन्स लेना शुरू करते हैं, और साथ ही अपने जो खाने की रूटीन है उसको चेंज करते हैं, तो आप ना सिर्फ इस बीमारी से बच सकते हैं बल्कि इसको दोबारा रिवर्स कर सकते हैं और मुकम्मल सेहत याबी की तरफ जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस टाइम डिप्रेशन में आ जाएं और डॉक्टर जो आपको दवाइयाँ लिख के दे वो आप लेना शुरू कर दें और अपने लाइफस्टाइल को भी उसी तरह रखें, तो आप इस बीमारी को बढ़ा देंगे। सेम इसी तरीके से जो कि एक बहुत अहम मैं बात आपसे करना चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे थे यानी डायबिटिक 1, उनकी शरह के अंदर भी बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि उनकी शरह में इजाफा किस तरह हो गया है, या तो जो वालिदैन हैं या माँ है उसका लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, या क्या वजह हुई है। नाजरीन, ये जो बैठे हुए हैं ना बड़े बड़े मगरमच्छ, ये तकरीबन मिलियन खर्च करते हैं मुख्तलिफ प्रोफेसर्स के ऊपर जो मुख्तलिफ तरीक़ों से बीमारियों को पैदा करें या बढ़ाएं, और फिर अपना क्या कहते हैं ताकि इनकी सेल के अंदर वो इजाफा कर सकें। अब इस हवाले से जो मैं आपको एक इंतहाई अहम बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसके जिस्म के अंदर ब्लड शुगर कुदरती तौर पर ज़्यादा होती है। डॉक्टर अगर उस टाइम उसका ब्लड शुगर ले और उसको चेक करे और करने के बाद कहे कि जी इसको तो ब्लड शुगर है, और उसको फौरन इंसुलिन लगा दे, तो उसका जो जिस्म है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करना फौरन बंद कर देगा और वो सारी उम्र के लिए डायबिटिक हो जाएगा। हालांकि एक जो कुदरती अमल ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो वो माँ के पेट के अंदर होता है तो उसकी जो उस टाइम की जो पोजीशन है, वो पोजीशन जो है वो पैंक्रियास को यानी इंसुलिन की जो सीक्रेशन को वो इतनी इजीली नहीं होने देता। लेकिन जब वो पैदा होता है तो कुछ अरसे के बाद 2 या 3 या 4 दिनों के बाद उसके जिस्म के अंदर वही प्रोडक्शन जो इंसुलिन की है वो नॉर्मल अंदाज में पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर उसको कुदरती तौर पर नॉर्मल होने से पहले इंसुलिन लगा दी जाए तो वो सारी उम्र के लिए डायबिटिक हो जाएगा। और दूसरी जो एक बड़ी अहम बात है वो ये कि आजकल इन्हीं बच्चों की मैं बात आगे कर रहा हूँ कि आजकल जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सारे मुख्तलिफ सीरिलैक और मुख्तलिफ इस तरह की जो चीज़ें हैं जो मसनूई तौर पर मार्केट्स में तैयार होती हैं और बच्चों के लिए दी जाती हैं, यानी वो कहते हैं कि जी माँ के दूध की जगह आप ये इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि उन चीज़ों से पहले एक साल के अरसे तक जितना मुमकिन परहेज़ कर सकते हैं आप कीजिए। यानी ये कि पहले तो कोशिश करें कि माँ कम से कम 1 साल तक अपने बच्चे को अपना दूध ज़रूर पिलाए, और उससे उसके जिस्म के अंदर तमाम किस्म के जो मेटाबॉलिक ऑर्डर हैं वो बिल्कुल कुदरती तौर पर एक बिल्कुल सही सिमत में काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम उसी बच्चे को मुख्तलिफ केमिकल्स वाली चीज़ें देते हैं
تو اس کے جگر کے اندر یا اس کے جسم کے اندر مختلف ڈس آرڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی مختلف کمپلیکیشن آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جسم اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ ان کیمیکلز کو برداشت کر سکے، اور جس کی وجہ سے یعنی بچہ پیدا ہونے سے لے کر 1 سال کے عرصے تک بھی بہت سارے بچوں کے اندر ڈائبیٹک ڈائگنوز کی گئی ہے۔ اب ڈاکٹر آپ سے یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کی وجہ کیا، وہ تو کہیں گے جی پیدائشی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی جب آپ اپنے بچے کا بھی لائف سٹائل، یعنی جب وہ بھی دنیا میں آیا ہی ہے، آپ چینج کر دیں اور قدرتی طریقوں سے الگ ہو کر آپ اس کو پالنے کی کوشش کریں، تو لازمی سی بات ہے کہ اس بچے کے اندر بھی مختلف ڈس آرڈر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سیم اسی طریقے سے ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ شاید اکثر جو لوگ آج کل، ہمارے پاکستان کے حالات بھی بڑے خراب ہیں، جب آپ ایک سڈن شاک میں آتے ہیں، سڈن شاک میں آنے سے مراد یہ کہ فار ایگزامپل بہت آپ کو کسی چیز سے خوف پیدا ہوتا ہے، یا آپ کا کوئی پیارا، کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، یا شہید ہو جاتا ہے، یا مارا جاتا ہے، یا آپ مطلب کہ کوئی کاروباری کسی شاک کے اندر آتے ہیں، آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، یعنی ایک سڈن شاک اور ایک خوف کی حالت جس میں آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں، یا یہ سمجھیں کہ آپ لٹ گئے ہیں یا برباد ہو گئے ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ کے جسم کے اندر آپ کا جو بلڈ شوگر کا جو لیول ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے آتا ہے۔ جب وہ بڑی تیزی سے نیچے آتا ہے تو ساتھ ہی جسم کے اندر ریورس ایکشن ہوتا ہے، یعنی جسم پھر اس بلڈ شوگر کو لیول میں لانے کے لیے بڑی تیزی سے جو جگر ہے وہ اس شوگر کی پروڈکشن کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس لیول کو وہ بیلنس کرے۔ لیکن اکثر اوقات کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم، صرف اس لمحے کے اندر، یعنی بعض لوگ اکثر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جب ڈاکٹر چیک کرتا ہے ان کا بلڈ تو کہتا ہے کہ جی آپ کو تو شوگر ہو گئی ہے، تو وہ دوبارہ شوک میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس ٹائم شوگر نہیں ہوئی ہوتی، آپ نارمل ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے جسم کا ایک نارمل رد عمل تھا جو ایک سٹریس اور شوک کی سچویشن کے بعد آپ کے جسم نے کیا، کہ جسم آپ کے سیلز کو وہ تمام انرجی دینا چاہتا تھا کہ وہ آگے بیٹا کام کر سکے۔ اور پھر اس ٹائم جب شوگر کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے اور آپ کو اگر اس ٹائم انسولین لگا دی جائے یا مختلف دوائیاں دینا شروع کر دی جائیں، تو پھر آپ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈائبیٹک بن جاتے ہیں، آپ ہوتے نہیں ہیں پہلے۔ تو اس صورتحال میں بھی آپ کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے اور فوراً سٹریس سے نکلنے کی مختلف تدابیر، جس طرح ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، یا مختلف انٹرٹینمنٹ ہے، یا تفریحی مقامات پر جانا، یا اس ٹائم اس حالات سے باہر نکلنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ جو آپ کے جسم کے اندر جو مختلف کیمیکل ری ایکشن ہوئے ہیں آپ کے سٹریس اور شوک میں آنے کی وجہ سے، وہ دوبارہ بیلنس میں آ سکیں۔ ناظرین، میں یہ پروگرام جو شوگر کے اوپر کر رہے ہیں یہ 2 ایک ساتھ پر مبنی ہوگا۔ پہلی قسط کے اندر میں نے آپ کو ایک کافی معلومات دی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ کب ہماری جو بلڈ کے اندر شوگر کا لیول بڑھتا ہے، اور اس پہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ کچھ جو عوامل ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر نارمل عوامل ہیں اور انہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگلے پروگرام کے اندر میں مختلف تدابیر، بچاؤ کے طریقے، اور اگر جن لوگوں کو بلڈ شوگر ہے وہ کس طرح دوبارہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، نہ کہ ان دوائیوں سے جو کہ فارما انڈسٹری نے آپ کو ساری زندگی کھانے کے لیے دی ہیں، بلکہ آپ اپنی بلڈ شوگر کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بیماری، اس کا علاج موجود ہے، اور میں بہت سارے ایسے دوستوں کو جرمنی میں بھی جانتا ہوں جن کو آج سے 20 ایئرس بیفور تقریباً شوگر ڈائگنوز ہوئی تھی، لیکن بعد میں دوبارہ ان کو کبھی بھی شوگر نہیں ہوئی، اور نہ ہی دوبارہ ان کے بلڈ کے اندر کبھی شوگر بڑھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا لائف سٹائل فوراً چینج کیا تھا۔ تو ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔
انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر آپ کو شوگر سے بچاؤ کے جو مختلف طریقے ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے، اور جن لوگوں کو شوگر ہے یعنی ایک لمبے عرصے سے، اور وہ کس طرح دوبارہ اپنی زندگی کے اندر دوبارہ داخل ہو سکتے ہیں، اور کس طرح اس بیماری کو ریورس کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔